بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ۔ جیسا کہ ہماری ریویژن کلاسز چل رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم آیتوں کے ذریعے صرفی نحوی تحقیق کریں گے۔ تو اس سے پہلے آج انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ پڑھیں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کو جو اسم پہچاننے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آئیے اسم کی کچھ علامات جانتے ہیں۔ اسم کی پہچان کے لیے کچھ علامات بتائی گئی ہیں کتاب النحو میں، تحفۃ النحو میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی ہے اسم کی علامت، اس پر تنوین آ سکتی ہے۔ اسم پر پہلی جو ہے اسم کی علامت، یعنی اسم کو پہچاننے کی جو پہلی علامت ہے، اس پر تنوین آ سکتی ہے۔ جیسے دیکھیے ولدن، ولدن کے اوپر تنوین ہے۔ اکثر افعال پر تنوین نہیں آتی، فعل پر تنوین نہیں آتی۔ کسی بھی اگر آپ کو دکھ رہا ہے اسم کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے تو دیکھیں کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو فوراً کہہ دینا باجی یہ اسم ہے۔ دو زبر بھی ہو سکتا ہے، دو زیر بھی اور دو پیش بھی آ سکتے ہیں، وہ اسم کہلائے گا، کیونکہ فعل یا حرف پر آپ کو تنوین دکھائی نہیں دے گی۔ یہ اسم کی علامت ہے۔ پہلے تو معلوم ہے کہ اسم کسی شخص کا، انسان کا، جگہ کا یا چیز کا نام ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر تنوین ہے یا نہیں ہے۔ اگر تنوین ہے تو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ باجی اسم ہے۔ اسی طرح اسم کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے کہ اس اسم کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اوپر کی مثال پہ نہیں ہوا، تنوین آئی ہے۔ جہاں تنوین آتی ہے وہاں الف لام نہیں آتا، جس پر الف لام آتا ہے تو پھر اس کو تنوین نہیں آتی۔ یہ قاعدہ ہے۔ تو دوسری جو علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے۔ جیسے الولدو، الولدوم، الف لام داخل ہوا ہے۔ دیکھیے اوپر علم دیا تھا، یہاں پر العلم، الف لام داخل ہوا ہے۔ اسی طرح کتابن سے الکتابو، الکتابو، تو اس طرح الف لام داخل ہوگی یا پھر تنوین داخل ہو سکتی ہے۔ دونوں بھی اسم کی علامتیں ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اس سے پہلے حرف جر آتا ہے۔ اسم سے پہلے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے تو دیکھنا کہ اسم سے پہلے حرف جر ہے کیا۔ حرف جر یعنی کہ جر دینے والا، اپنے اسم کو زیر دینے والا۔ ہم نے ہر حروف میں پڑھا تھا، من، فی، علا، الا، تو یہ تمام کیا ہے، حروف جر کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ ان کا کام ہے زیر دینا، اپنے اسم کو زیر دینا۔ تو اسم سے پہلے آتے ہیں یہ حروف جر۔ اب دیکھیے من ولدن، من ہر کیا ہے، حرف جر ہے، ولدن کو زیر دیا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح دوسری جو مثال ہے عن العلمی، عن العلمی، علم کے بارے میں، تو ان کیا ہے، حرف جر ہے، علم کیا ہے، اس کا اسم ہے، تو ان آ کر علم کو زیر دے رہا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال فی الکتابی، فی الکتابی میں فی حرف جر ہے، الکتابی اس کا اسم ہے، تو فی حرف جر ہو گیا، الکتاب اس کا مجرور کہلائے گا۔ بہرحال ہم حروف جر میں وہ آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ حروف جارہ، اسم سے پہلے حروف جارہ بھی آ سکتے ہیں، اسم کی پہچان ہے یہ۔ اس کے بعد اسم کی پہچان کیا، اور اسم تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسم جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اسم تثنیہ بھی آئے گی، اگر تثنیہ ولدانی آئے گا تو آپ کنفیوز نہیں ہونا۔ دو لڑکے بولے تو کہیں فعل تو نہیں ہے، یہ نہیں، دو لڑکے اگر کھیل رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس طرح کا اگر ترجمہ ہوگا تو وہ فعل ہوگا۔ لیکن صرف دو لڑکے، ولدانی، دو لڑکے، یہ اسم ہوگا، اس میں تثنیہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اولادن، بہت سارے لڑکے، اولاد، ولد کی جمع اولاد ہے، ولدن کی جمع اولاد ہے، تو یہ اسم ہوگا۔ دیکھیں اس کے اوپر تنوین بھی ہے، اور ایک علامت اس کے اوپر تنوین ہے، تو یہ بھی اسم ہوگا۔ اسی طرح کتابانی، دو کتابیں، دو کتابیں،
दो किताबें बोलते, दो बोलते आप लोग फेल में नहीं चलेंगे, अफाल में नहीं जाएंगे। दो किताबें सिर्फ, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दो किताबें, तो ये क्या होगा, इस्म कहलाएगा। बाबानी, इसी तरह दो दरवाजे, तो इस्म जो होता है तस्निया भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। इसी तरह कुतुबुन, किताबुन की जमा है कुतुबुन, किताब भी इस्म है, उसकी जमा कुतुबुन भी इस्म ही कहलाएगी। ये ना हर्फ कहलाते हैं और ना ये फ़िअल कहलाते हैं। ये है इस्म की पहचान वाली अलामतें। इस तरह तो ये तमाम चीज़ें आपको इस्म को पहचानने में आपको मदद करेंगी अगर आप ये इल्म हासिल कर लेंगे कि इस्म की अलामतें क्या क्या है। तो पहला जो इस्म की अलामत है वो है तनवीन होगी। दूसरा जो अलामत है उस पर अलिफ लाम दाखिल होगा। तीसरी जो अलामत है इस्म के पहचान की कि इस्म से पहले हुरूफ जारा आएंगे, कोई भी हरफ जर आएगा। चौथी जो है वो तस्निया भी हो सकता है और जमा भी आ सकते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्म की पहचान है। चलिए आइए आज हम फिर शुरू करते हैं बढ़ते हैं हमारे रिवीजन क्लास की तरफ। अफशा हैं आप स्टूडेंट्स में से, आप जिसका भी नाम लेंगे वो आएंगे और सरफ़ी और नहवी तहक़ीक़ करेंगे। चलिए सूरह बकरा की आयत नंबर 6 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। ख़तमा के माने हैं मोहर लगा दी। ख़तमा बोलते हैं मोहर लगाने को, स्टैम्प जिसे हम स्टैम्प कहते हैं इंग्लिश में। तो अल्लाह ने मोहर लगा दी अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। कहाँ मोहर लगाई अल्लाह ने? अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। वा और अला पर, ये अला भी हरूफ जारा में से है। देखिए समइहिम, उनकी समाअत पर। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनकी समाअत पर मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम, और उनके निगाहों पर, मोहर लगा दी। और उनके निगाहों पर क्या है? गिशावतुन, पर्दा है। इनकी आँखों पर क्या है? अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है। अज़ाब कैसा है? बड़ा है। और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। चलिए अल्लाह ताला ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो गुनाहगार हैं, गुनाह करते करते जिसके दिल सख्त हो गए हैं। तो जब दिल सख्त हो जाता है तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। चलिए आइए आप में से कोई आए और मुझे सरफ़ी नहवी तहक़ीक़ करके बताएं। चलिए सबसे पहले आए हैं कोई? नहीं मैम जी, किसी ने नहीं किया। आप किसी का नाम लीजिए। उज़्मा शेख। उज़्मा, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलिए मैं जज़ाकल्लाह। देखिए सबसे पहले इस आयत में ख़तमा क्या है? कौन सा फ़िअल है? फ़िअल माज़ी या फ़िअल मुज़ारे? ख़तमा, मोहर लगाई। ख़तमा क्या है? फ़िअल माज़ी है या फ़िअल मुज़ारे? हाँ माँ बोलिए। जी बाजी, फ़िअल माज़ी। चलिए माशाल्लाह, फ़िअल माज़ी है ये। ये फ़िअल मुज़ारे क्यों नहीं है? क्या इसके ऊपर फ़िअल मुज़ारे की कोई अलामत है? जी बाजी, ये फ़िअल, आप बोले फ़िअल माज़ी है। चलिए ठीक है, मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। आपने सही पहचाना, ये फ़िअल माज़ी है। फ़िअल माज़ी यानी कि ख़तमो। इससे आप शुरू के 6 सेगे पढ़ सकती हैं। ख़तमा से 6 सेगे बना सकती हैं। शुरू के 6 सेगे बनाइए, गायब के, मुज़क्कर और मुअन्नस के शुरू के 6 सेगे। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, ये जो 6 सेगे हैं इस तरह ख़तमा से बनाइए आप। 6 सेगे?
हाँ स्टार्टिंग के फ़अला का की गर्दन पढ़ी है आप, फ़अला फ़अला फ़अलू। जी हाँ इसी तरह ख़तमा से जी बनाएं, बाजी। इसी तरह ख़तमा से स्टार्टिंग के 6 बताएं। जी बाजी। बाजी कोशिश करते हैं। हाँ जी जी करिए। खतमा, हाँ फतिमा, हाँ खतमू, ख़तमा ख़तमा ख़तमू। ठीक है, फ़अला फ़अला खतमा, फ़अलू। खतमा, खतिमू, हाँ फअलू, फ़अलत, फ़अलत के वज़न पर ख़तमत। खतमा, खतमत। हाँ जी जी खतमत। हाँ फ़अलत फ़अलता, खतमता, फ़अलता के वज़न पर ख़तमता। वेरी गुड। फ़अलना के वज़न पर, फ़अलना के वज़न खतमता, पर ख़तम, ख़तम, खतम, खतम, ख़तमना, ख़तमना। खतमना। जी चलिए जी माशाल्लाह खतमना। माशाल्लाह, चलिए माशाल्लाह। चलिए ये तो पहचान लिया आपने। अब मुझे ये बताए अल्लाह के ऊपर पेश क्यों है? अल्लाह यहाँ पर क्या बन रहे हैं? अल्लाह के ऊपर पेश क्यों है? पेश किस पर आता है? यहाँ अल्लाह क्या बन रहा है? इसम है। हाँ इस्म तो है अल्लाह। माशाल्लाह। ओके, फेल के बाद क्या आता है? जी। फेल के बाद हमेशा क्या आता है? करने वाले को क्या कहते हैं? करने वाले को फाइल। माशाल्लाह फाइल। फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह क्या बन रहे हैं? फाइल। फ़ाइल बन रहे हैं। और फ़ाइल पर हमेशा क्या आता है? पेश। पेश आता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ख़तमा फेल हो गया, अल्लाह यहाँ पर फ़ाइल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अला क्या है ये? इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है? हर। हर्फ है माशाल्लाह। अला क्या है? हर्फ है। चलिए क़ुलूबिहिम छोड़ दीजिए, उनके दिलों पर। ये तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। वाउ क्या है यहाँ पर? वाउ क्या है? वाउ भी हम बताई थी मैं आपको पिछली क्लास में। वाउ क्या है? हुरूफ है, हर्फ है, अत्फ है ये भी। ओके, याद। याद हर्फ, नहीं आ हाँ रहा हर्फ मुझे। अत्फ है माँ। ठीक है, हर्फ अतफ़ा बोलते हैं इसको, हर। जोड़ने वाला। हाँ हर्फ अत्फ है तो वाउ हर्फ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर अला जैसा आपने बताया ये भी हर्फ है। चलिए समिअहिम को छोड़ दीजिए, यहाँ पर फिर वाउ हर्फ अत्फ आ रहा, अला हर्फ है। अबसारिहिम को छोड़ दीजिए, ये भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनता है, इंशाअल्लाह बताएंगे। अब ये बताइए गिशावतुन, पर्दा, ये इस्म है या फ़िअल है या हर्फ है? इस इसम है बाजी। इस्म है माशाल्लाह। इशावतुन पर। आप कैसा पहचाना ये इस्म है? कौन सी अलामत है इस्म की यहाँ पर? जी बाजी कैसे बताएं? इस्म, आप बोले कि गिशावतुन इस्म है। अभी हमने क्लास के जी। स्टार्टिंग में इस्म की 4 अलामतें पढ़ी थी, या तो अलिफ लाम होना, या तनवीन होना, या उससे पहले हुरूफ जारा होना। तो इस गिशावतुन में कौन सी अलामत है? बाजी ये पहली अलामत है। हाँ पहली इसमें यानी कि आखिरी हर्फ तनवीन, में तनवीन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने पहचान लिया, तनवीन देकर पहचान लिया कि ये इस्म है। चलिए फिर वाव तो हरफ अत्फ हो जी। गया, ये छोड़ दीजिए। अब मुझे ये बताएं, अगर आपने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा होगा, मुरक्कब तौसीफ़ी यानी कि मौसूफ़ और सिफ़त को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। पहले वाला मौसूफ़ और दूसरा उसकी सिफ़त होता है। तो यहाँ पर अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब कैसा है? बड़ा है। ठीक है, बड़ा अज़ाब। अब मुझे ये बताएं ये मुरक्कब तौसीफ़ी है या मुरक्कब इज़ाफ़ी है? बाजी हाँ माँ। बाजी इसमें हम कंफ्यूज है, यानी ये हमने ना अच्छे से रिवीजन नहीं की है इसकी। अच्छा अच्छा, ओके। जी। मुरक्कब तौसीफ़ी यानी कि देखिए जहाँ पर मौसूफ़ और सिफ़त दोनों सेम होते हैं, ठीक है, उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह जिसमें का की के का तर्जुमा आता है।
اب میں بولی بڑا عذاب، تو کیا اس میں کا کی کے کا ترجمہ آ رہا ہے؟ صرف میں بڑا عذاب بولی، اس میں کا کی کے کا ترجمہ آ رہا کیا؟ باجی آپ کی نا آواز نہیں آ رہی، یہاں پہ نا شور بہت ہو رہا ہے تو اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں ہی بتا دیتی ہوں. یہ عذاب عظیم کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. صرف میں بولی بڑا عذاب، ٹھیک ہے، بڑا عذاب مرکب توصیفی ہے. تو مرکب توصیفی میں 4 چیزیں دونوں میں سیم رہتے، جیسے عذاب عظیم. تو عذاب کے اوپر 2 پیش تنوین آ رہی، عظیم کے اوپر بھی تنوین آ رہی، یعنی دونوں نکرہ ہے، دونوں کے اوپر پیش ہے، اور دونوں مذکر ہے جنس کے اعتبار سے، اور عدد کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، یعنی کہ عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے. تو یہ کہلاتا ہے مرکب توصیفی. عذاب، بڑا عذاب. عذاب کیسا ہے؟ بڑا. یہ پہلے والا موصوف کہلاتا ہے، دوسرے والا اس کی صفت کہلاتی ہے. اگر مرکب اضافی ہوتا تو کا کی کے کا عذاب، عذاب کا بڑا دن، ایسا کچھ تو بھی آتا تھا. بہرحال یہ مرکب توصیفی ہے. چلیے میں جزاک اللہ خیر. عظمیٰ آپ آئی ہیں، الحمدللہ ہمت کی ہے، الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت ہیلپ ہوئی ہوگی اس سے. چلیے انشاءاللہ افشا اب کسی اور کو بلائیں. جی باجی. تسکین. تسکین آئی ہیں آپ؟ باجی آواز ہاں وہ کلاس میں ہے نا. ہے تسکین؟ تسکین باجی. ہاں ماں تسکین آئی ہیں، ریڈی ہیں جواب دینے کے لیے. کسی اور کو بلائیں افشا. شاہین خان. شاہین خان. جی باجی السلام. جی السلام. وعلیکم السلام. ذرا آواز زور سے بولے آپ. چلیے ماں یہاں دیکھیے، اب یہ جو آیت میں ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 9، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرضن، بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا. جو بیماری ہے یعنی کہ گناہ کرنے کی جو بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا. تو گناہ کرتا تو ٹھیک ہے، کرتا جا، کتنا کرتے جاتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیل دے رہے ہیں. تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. جو بندہ گناہ کرتے رہتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک دن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، یہ عذاب کس لیے ہے؟ جو انہوں نے جھوٹ جھٹلایا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کو جو انہوں نے جھٹلایا ہے، اس کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہے. چلیے ماں اب آپ مجھے یہ بتائیں فی کیا ہے یہاں پر؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ چلیے ماشاء اللہ حرف ہے، الحمدللہ جزاک اللہ. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. مرضن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے باجی. اسم ہے. چلیے الحمدللہ. کیسے پہچانے یہ اسم ہے؟ بلکہ آخری الفاظ پہ تنوین ہے. ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ، آخر پر تنوین ہے، آپ نے اس لیے پہچان لیا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ پر پیش کیوں آیا اور اللہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پر جو ترجمہ ہے فزادہ، زیادہ فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے. زیادہ کیا، زیادتی کیا، اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کیا. ہم، ان لوگوں کے لیے. زیادتی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. کس چیز میں زیادتی کیا؟ ان کی بیماری میں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائے یہاں پر اللہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ پر پیش کیوں آیا؟ فاعل بن رہا ہے باجی. ماشاء اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فاعل بن رہا ہے. زیادہ فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل پر ہمیشہ پیش آتا ہے. چلیے الحمدللہ.
واو کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. چلیے الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائے عذاب علیم کیا ہے؟ دردناک عذاب. عذاب کیسا ہے؟ دردناک ہے. عذاب کی کوالٹی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عذاب کیسا ہے؟ دردناک ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ موصوف صفت ہے. ماشاء اللہ موصوف صفت ہے. موصوف کون ہے اور صفت کون ہے؟ موصوف موصوف ہے عذاب چلیے اور صفت ہے علیم اس کی صفت ہے. اب مجھے ماشاء اللہ یہ بتا چار چیزوں میں موصوف صفت رہے تو چار چیزوں میں دونوں سیم سیم رہنا مطابقت رہنا. تو مطابقت بتائیں چار چیزوں میں کیا کیا چیزوں میں یہ دونوں سیم ہے؟ جی دونوں پہ تنوین ہے باجی. ماشاء اللہ. تنوین تو نہیں پیش بولیں گے آپ دونوں نکیرہ بولیں گے. ہاں جی دونوں نکیرہ ہے. جی نکیرہ. اوکے جی باجی. ایک ہو گیا. اور جی اور عدد کے اعتبار سے عذاب بڑا عظیم دردناک عذاب. یہ دونوں آپ فی الحال دردناک ہاں واحد لے لیجئے دونوں کو بھی. واحد. عدد کے اعتبار سے دونوں واحد ہے. چلیے جنس اور کے یہ اعتبار دونوں سے مذکر ہے. جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. دونوں مذکر ہے. چلیے الحمدللہ. جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. اپنے عدد کے اعتبار سے واحد ہے. اعراب کے اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں میں پیش ہے. اعراب کے اعتبار سے پیش ہے. دونوں پر پیش ہے. چار چیزوں میں آپ نے بتا دی. یعنی وسعت کے اعتبار سے معرفہ یا نکرہ کے اعتبار سے یہ دونوں نکرہ ہے. الحمدللہ احسن. چلیے اوکے ہے. اب یہاں پر بیما یہ تو حرف جر آتا ہے. کانا کانا کانو یہ بھی ایک گردان ہے کانا کی. کانو جمع یہ بھی فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعلو کے وزن پر کانو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یکذبونا. کیا ہے؟ یکذبونا وہ جھٹلاتے ہیں. تو یہ فعل ماضی ہے مضارع؟ فعل ماضی مضارع. کیا ہے یہ؟ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے. کیسا مضارع پہچانے؟ کیسا پہچانے یہ فعل مضارع ہے بول کر؟ مضارع کی علامت ہے باجی یا آیا ہے. چلے ماشاء اللہ. یا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع کی علامت ہے. آپ اس کا روٹ ورڈ بتا سکتی ہیں مجھے؟ جی باجی کاف زال با. چلیے ماشاء اللہ. دیکھیے کاف زال با اس کا روٹ ورڈ ہے. کاف زال با پرانا ہے. کاف زال با اس کا روٹ ورڈ ہے. چلیے الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح پہچانا. یہ پٹی لگاتے والے اس سے نہیں میچنگ ہونا بولتے ہیں. پٹی لگاتے والے اس کی سیم پٹی سے لگا. چلیے ٹھیک ہے ماں انشاء جزاک اللہ. چلیے آفشاں اب کسی اور کو بلائیں. مقدسہ پٹھان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے ماں منتشا. چلیے یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا کہا اللہ نے کہا یا آدمو اے آدم یا آدمو یا آدمو اے آدم انبئہم ان کو بتلائے انبئہم ان کو آگاہ کرے بی اسمائہم ان تمام ناموں کو بتلاؤ بول کر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بول رہے ہیں. فلما پس جب انبأہم آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو بتایا. کیا بتایا؟ بی اسمائہم ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. قولا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا لکم تم کو انی بے شک میں اعلمو زیادہ جاننے والا ہوں غیب السماواتی والارض زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو. اور اعلمو میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو کچھ تم چھپاتے ہو وما کنتم اور جو کچھ تم تکتمون ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. الحمدللہ
یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جب آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ پورا واقعہ تو آپ سبھی کو معلوم ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے کیوں آدم کو پیدا کیا یہ تم نہیں جانتے، میں زیادہ جاننے والا ہوں، بول کر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. چلیے ماں منتشا آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں قولا، قولا کیا ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ فعل ماضی ہے باجی. چلے ماشاء اللہ فعل ماضی ہے. قولا کی آپ اسٹارٹنگ کے 6 صیغے بنا سکتی ہیں کیا؟ فعل ماضی سے گردن بنا سکتی ہیں؟ قال، قال، قالوا، قالت، قلت، خلنا، قلنا، خلنا، خلنا آئے گا، قلنا. خلنا فعلنا کے وزن پر خلنا آئے گا، وہ تعلیلات ہوتے ہیں. چلے الحمدللہ. قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، خلنا. چلیے الحمدللہ. جی باجی. جزاک اللہ. اب دیکھیے اس کے بعد قالا کہا یا آدمو اے آدم. اب یہاں پر قالا یعنی اللہ نے کہا اے آدم. اب یہاں پر بتائے آدمو کے اوپر پیش آ رہا، تو کیا یہ یہاں پر فاعل ہوگا؟ جی باجی یہ فاعل ہوگا. کیا اب فاعل کیسے ہوگا؟ آپ ترجمے پر دھیان دیجیے. آدم نے کہا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قالا یا آدمو اللہ نے کہا اے آدم. جی باجی. ہاں تو کیا یہاں پر آدم فاعل ہو رہا ہے؟ فاعل مفعول ہو رہا ہے باجی. ہاں یہاں پر مفعول ہو رہا ہے. فی الحال ہم مفعول بھی نہیں کہیں گے، یہاں پر پیش دیکھ کر یہ نہیں بول دینا کہ یہاں پر آدم فاعل ہو رہا. آدم فاعل نہیں ہے، یہاں پر اللہ فاعل ہے. اللہ خالہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو اللہ کی طرف جاری. تو آدم اے آدم بول کر اللہ تعالیٰ آدم کو مخاطب کر رہے ہیں. تو یہاں پر پیش دیکھ کر ہر جگہ پیش والا زیادہ تر تو فاعل ہی ہوتا ہے 90%، لیکن کبھی کبھی وہ فاعل نہیں بنتا ہے. پیش دیکھ کر فاعل نہیں بولنا. چلے الحمدللہ. بی کیا ہوتا ہے؟ بی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ خالی با 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 باجی صرف حرف ہے. کیا ماں؟ حرف ہے. ہاں حرف ہے. بی کیا ہے؟ حرف ہے. حروف جارہ میں سے ہے، یہ حرف ہے. چلے الحمدللہ. یہ فلما بھی چھوڑ دیجئے، یہ سب چھوڑ دیجئے. یہاں پر پھر قول آیا. آ حمزہ زبر آ کیا ہے؟ یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا. جی باجی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا اس کو کیا کہیں گے؟ کیا. ہاں کیا اس کا ترجمہ ہے ماں؟ اس کو کہیں گے حرف جی استفہام. باجی. اوکے حرف استفہام. استفہام استفہام کہتے ہیں کوشچننگ کو. اگر آپ کو اردو میں بولنا نہیں آ رہا تو آپ کوشچننگ بولیے. اوکے جی باجی. ہاں چلیے کوشچن کے لیے آتا ہے یہ، اس کو کہتے ہیں حرف استفہام. چلیے اوکے. جی لکم انی اعلم. اب یہاں پر مجھے یہ بتائے غیب السماواتی. غیب السماواتی کیا بن رہا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے آسمانوں کے پوشیدہ چیزیں، باتیں. آسمانوں کی پوشیدہ باتیں، یہ کیا بن رہا ہے؟ باجی یہ مضاف مضاف الیہ. ماشاء اللہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. کیسا پہچانے یہ مضاف مضاف الیہ؟ باجی اس میں کی آیا ہے. چلیے کاکی کے کا ترجمہ آ رہا سب سے پہلی بات. اور دوسری بات مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے، یہ بھی مضاف مرکب اضافی کی علامت ہے. اوکے یہ بھی کیا ہے؟ جی باجی. مضاف الیہ. اب دیکھیے یہ والارضی. والارضی ارضی کے نیچے بھی زیر آ رہا، تو یہ بھی اس کا مضاف الیہ ہوگا. دو مضاف الیہ ہے یہاں پر. سماوات بھی مضاف الیہ ہے، الارضی بھی مضاف الیہ ہوگا. پہلا مضاف غیبہ مضاف، السماوات والارض دونوں مضاف الیہ ہو رہے ہیں. چلیے الحمدللہ. اب یہ بتائے جی باجی. تبدونا تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ فعل مضارع باجی. جی ہاں فعل مضارع ہے. اس کا روٹ ورڈ بتا سکتی ہیں کیا آپ؟ با دال یا. با دال یا. نہیں باجی الف. با دال حمزہ کہیں گے. اوکے با دال حمزہ بدعا جی باجی. شروعات کرنا یا ظاہر کرنا. اوکے چلیے ماشاء اللہ. تکتمون کیا ہے؟ فعل ماضی یا مضارع؟ مضارع باجی.
कैसा पहचाने, ये भी मुजारे है बल्कि। बाजी इसमें अलामत मुजारे। चलिए, ता शुरू में अलामत मुजारे है, और इसका रूट वर्ड बताइए। बाजी ये कॉफ ता मीम। माशाल्लाह, काफ ता मीम। काफ ता मीम का तमा इसका रूट वर्ड है। का तमा का तमा का तमु फेले माजी से ऐसे आएगी, और फेले मुजारे से यक्तुमु यक्तुमानी यक्तुमुना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आइए दूसरी आयतें देखते हैं। अफशा, किसी और को बुलाएं। जी बाजी। एरिन खान। चलिए, आयरिन खान हैं आप मेरे साथ? जी बाजी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 21, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी, अल्लाह वो है, अल्लज़ी अल्लाह वो है, जाला बनाया, जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ा ज़मीन को, फिराशन बिछोना, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, वा और अस्समा समान को, आसमान को क्या बनाया, बनाआ छत, बिनाआ छत बनाया, अल्लाह वो जिसने ज़मीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत बनाया, वाह और अनजला नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी नाजिल किया, फ़अख़रजा बस अल्लाह ने निकाला, बिही इससे, यानी इस आसमा से ज़मीन से, मिनस समराती फलों को निकाला, रिज़्क़न रिज़्क़ के लिए, हमारे खाने के लिए, लकुम तुम्हारे लिए, फला बस तुम नहीं, फला नहीं, तजअलू तुम बनाओ, तुम ना बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के साथ, अंदादन किसी माबूद को, व अंतुम इस हाल में कि तुम तालमून तुम जानते हो। ये अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है, तुम्हारे लिए रिस्क भी दिया, तो तुम क्या करो, अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना बनाओ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये था इसका तर्जुमा। अब आइए सरफी नहवी तहक़ीक़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जाअला क्या है, फ़ेल माजी या फ़ेल मुज़ारे? फेल है बाजी। कौन सा, माजी है या मुज़ारे? माजी। चलिए, ये फ़ेल माजी है। जाअला, जाअला से स्टार्टिंग के छः सेगे बनाए आप, जैसे फ़अला फ़अला फ़अलू, इस तरह जाअला से छः स्टार्टिंग के छः सेगे बनाए। जअला जअला जअलू जअलत जअलता जअलना। माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह। ये है फ़ेल माजी से स्टार्टिंग के छः सेगे जाअला से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताए, यहाँ पर बदल रहे हैं, अल्लाह वो है जिसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ा, अल अर्ज़ा यहाँ पर क्या बन रहा है, क्योंकि फ़ेल के बाद हमेशा फ़ाइल या मफ़ूल आते हैं ना, तो यहाँ पर अल अर्ज़ा क्या बन रहा है और उसके ऊपर ज़बर क्यों आया? मफूल। माशाल्लाह, ये मफ़ूल बन रहा है, और मफ़ूल पर हमेशा क्या आता है, ज़बर। ज़बर आता है, और फ़ाइल पर क्या आता है, पेश। पेश आता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। वाव क्या है यहाँ पर, वाव हुरूफ़े जार। नहीं, हुर्फ़ जारा फ़ी है, मन है, मिन है, अला है। वाव हरफ़ अत्फ़ है, दो क्लासेस से बोल लेते आ रही हूँ। वाव हरफ़ अत्फ़ है, जोड़ने के लिए आता दो जुमलों को, जैसे इंग्लिश में एंड लगाते नहीं, हुरूफ़े अत्फ़ अत्फ़ बोलते में, आइन तौफ़ अत्फ़, ओके, अत्फ़ आइन तौफ़ अत्फ़।
لاسٹ میں کوئی ہے ایک آخری آیت لے کر کلاس ختم کریں گے.